Hello bro, good afternoon. Ato adi spreadsheet nga inaramid ko nga kung kunak ta hanta nga marigatan nga ag monitor. Uray siya ag monitorak. So ti aramidon ta ipasak to dato nga inaramid ko kanyam santo pagadalam ta nalalaka datoy awan ti mistik na inaramid ko ti formula na datoy. So makitam ditoy Excel datoy at daduwa nga page na master list. Ata nakita mata patita atoy master list ko na tapos atoy may sa number 1. So atoy siguro agrami dati sangapulo dito ingam ta sample pa lang datoy ta maintindiam. Number 1 atoy ti sheet na ata number 1. Okay? I-post mo to langan ta kitaan i-zoom mo to no review. Tapos datoy makita master list. No click mo to master list datoy tig parang master list. Okay? Iso na amin teg compute ti kita ta kun kita ta nga duwa. So no makita mo ita page apanta pa lang ti number 1. Magita page bro color coded da kita. Amin nga yellow ibig sabihin sikat ti ag input. Amin nga yellow. So ibig sabihin hamo nga gargarawan amin nga yellow. Aji yellow lang ti mabalim mo nga garawan kan agikabil ka ti data. Ita yellow. Pero makitam to computer mo, hamo nga gamitin na di, hamo nga gamitin di delete, ti gamitin lang lagi, adi backspace. So ati lang backspace, ata backspace ti tama din baka damdama ma-delete mo dagi di formula na. So backspace lang ti gamitin nga delete, okay? So halimbawa, sample lang ta. Long term dato, sino ti mangbulod. So makita mo ti master list, no click mo dati master list, awan ti nagyan na ti master list. O mo lang nagyan na. No sino ti borrower, girl ka burak pa lang gayam nato, burak datoy nagyan na natoy. Backspace tapos atoy. Okay, apanta ulit J number 1. Kita matoy awan ti data na. Pero dati data na atoy master list nga natoy arta di puunan ta makita mi takanawan. Dati ti puunan ta. So halimbawa paila nga tagrugro kita pa lang ti puunan ta siguro 100,000. Okay? So makita capital in peso at ti capital ta. Ti pabulod ta 4%. Balance, ibig sabihin di pera ta 100,000 mo lang. Revenue, di kita ta. Tapos sika di kitam, kan di kitak. Tekang kang 40% malaang. At tata, ada bumulod. Halimbawa, i-click mo di number 1, sino ti bumulod? Number 1. Oh, ikabil mo dito no sino ti borrower's name. Halimbawa, ikabil ta Albert. Halimbawa lang Albert. Dapat buong pangalan dati bro, ta matrace ta no sino ti bumulod. Gamin long term dati ka. So Albert Gagarin, yellow. Tapos atoy position na, gikabil ka lang position na, kabil ko lang kunya liaison officer. Okay? Tapos dagitoy orange, makita magitoy orange. Tapos at the yellow na ibig sabihin nag-input ka nita. Agitoy orange bro, talo nga orange nga datoy at the drop down menu na datoy, drop down menu. So, ibig sabihin, kitam dita, awan ti kulay na dito niya. Dati bulan, January, February, March, April, December. Kada tayo, kabil mo di bulan. Halimbawa, month, agabil ka, no, inya nga bulan nga bumulod. Nang click mo dito, unag ti month, dito, yung click mo, ada araw na ti igid. Nang click mo data, rumuar di January, February, March, April. Halimbawa, bumulod so na ti April. So, i-click mo lang di April. Okay? So, tag-change ti kulay na data, April. Ag-change mo lang ti kulay na dito automatic. April so na nga umutang. Okay? So makitam dita nya nga day blue data ibig sabihin nagikabil ka lang ti date dita awan ti drop down menu na data. Halimbawa bumulod ti April 20. Okay? So April 20 tapos inya nga tawon orange man data nung click mo at daman araw na data 2023. So 2023 halimbawa nga bumulod. Okay? Tapos, kada tapang ka dito yun, kita zero pa lang amin na kita na eh. Zero pa lang amin na kita Zero pa lang amin. Tatay, kabil mo ditan, di amount nga borrowed. Okay? Lagi dito yung zero. Okay? Hamo nga, basta lagi zero tinakabil ditan, start ka ta no, ma-activate dito formula na. Gamin no, alimbawa, inika mo data zero. Ti mangyari ta, dagiti formula dito baka mga di nga ma-activate data 00.
Okay, dito'y. The formula na data, so nga kabel ko lagi dita, 0 ti kabel ko dita, 0. Okay? Okay, so tata, halimbawa, buludon na nga eh. Ti buludon na, halimbawa bro, buludon na, kat 30,000. Ti buludon na. So, ikabel mo, 30, 1, 2, 3. So, ti binulod na, 30,000. Okay, i-click mo ito sel nga, basta click ka ito sel, lang ka nga kwata, baka maburam nga rod. Okay, so 30,000, ibig sabihin bro, ti interest na 1,200. Ti may isang bulan. Pero siyempre, long term datoy, kitam datoy, orange, ibig sabihin yung click mo datoy, at naman ti araw na. Mano nga bulan tata bro, halimbawa, buludin na ti last ti 3 nga bulan. Ikaw mo, 3 nga bulan. Kadata bro, nung na-enter mo data nga data, i-compute na dati yun, natin Excel, inaramid ko nga ti formula na, ibig sabihin, ti interest na bro, 1,200, katalo nga bulan, so ibig sabihin, 3,600, ti interest na amin nun. Tapos, total debt, total nga utang na, 33,600. Gamin, 30,000 plus 3,600, so nga 33,600. Tapos, the due payment na, every salary, 5,600 dre, tibayadan na, bro. Okay? So, 5,600 tibayadan na kada bulan. Kanata, makita na talo nga bulan. Kunang 2 payment every month. So, nga makita mo ito automatic, 6 payments ti aramidan na. So, ti balance na, 3,600, tagamin, hampay mga nag-start nga nagbayad. Okay? So, tata, no makita mo dito, no mapangkatat ti master list, makita mo dito no sino ito umutang. O automatic ata. Albert Gagarin. So, ibig sabihin, aming nga kulay dito, yung magargarawan, ti garawon lang ato yellow. Alright? So, ito yellow ko na date started. Okay? Pangka G1 dito, pangka G1, kaano nga nag-start nga bumulod dato nga tao, April 20, 2023. So, ikabil mo data bro, Toy, April 20. Ada forma, ada gaya amitan ni January kasta 2023. So, April. So, shortcut ti April, APL. Tapos, dash. Tapos, 20. Kabil mo, dash. Tapos, 2023. Okay? So, datatit nag-start nga, agbayad isuna. Tatta, kaano nga malpas isuna nga bro? Kakuna na 3 months nga mabayadan na. So, ibig sabihin 3 months from April. So, May, June, July. Okay? So, July 15 o July 30 iso na nga malpas nga agbayad. So, ibagata kunwari July 30. So, ibig sabihin ikabil mo toy July 30. Okay? Toy. Finish ko na. So, ibig sabihin July dash 30 2023. 2023. Okay? So, makita mo dito ngayon bro, no, aming engine code mo dito, i-relay na dito yung master list mo. Okay? Makita mo amin no sino ito umutang. Ito master list, nakakabil ito umutang na Albert Gagarin, tapos di borrowed money na, tapos di principal nga nabayadan nan, nagbayad iso na, ampay mga nagbayad, so nga 0, balance na 33,600, duration of payment in months, 3 months, total interest to be gained at atikitaan ta kanya na no nakabayad fully paid. Tapos active amount gain per month or per bayad na makitam dita kitaan kanya na every payment. Alright? So J remarks depending to no complete o incomplete makitam dita. Okay? Mabali mo pa nga ikabil incomplete tahampay mat nga completed iso na. Okay? At the drop down menu na. Tapos data makitam po unan ta nakisaya mo langan automatic 100,000, bumulod ti 30,000, ibig sabihin, 70,000 tatan bro, ti puunan tan. Ibig sabihin, datala ti piratan. Okay? So, tatan, nagbayad isuna. Kapangkat ti number 1, i-encode mo di bayad na, bro. Okay? So, halimbawa, first payment na, agbayad ti May. Manok bayadan na nga ti May. 5,600. Pareho dito, 5,600 per salary dito. So, ibig sabihin, tahang ka nga malito dito, mabali mo nga kopyaan lang dagita, tarabaw na. Dagita, kopyaan lang dagita, no, agin code ka, no, bayad. So, halimbawa, nagbayad so na ti 5,600, May.
So, ikal mo to 5,600. 5, 6, okay, 5,600 ting bayad na ti tatanga bulan. Kadata, makitam dito bro, paid principal. Kapyam lang data, 5,000. Okay? Dati binayadan na 5,600, tatakapyam lang nga di 5,000. 5,000. 1, 2, 3. Okay? Tapos, tikinita tanga interest kanya na at tanga payment na paid interest 600. Okay? Tinabayadan na tatanga interest 600. Okay? Kopyam lang data. Okay? So, natan, nung nakabayad nga kastan, i-close mo man ang datoy. I-close mo man ang dato Excel. Paano mo i-close? Bago mo i-close, siyempre, i-save mo pa. I-save mo dito. Okay? I-save mo. Basta. So, makitam tata datoy, atat tinabayadan ni Albert Gagarin. No, apang katoy, kaya mo nga i-monitor. Makitam dito. Balance na 28,000 pi. Payment na every month, isulat ta. Total debt, kundi interest duration, isulat ta. Ngam, no, napangkat ti master list, bro. Computer nan, datoy ni Albert, April 20, malpas to no July, 30,000 ti binulod na, nagbayad ti 5,600, ibig sabihin, principal paid, tinabayadan na lang di principal, 5,000, gamin na di 600, interest dekad. Tapos, ti balance na pay, 28,000, okay, kasama jay interest, okay, balance na. So, duration of payment, sulat ta, 3 months, tapos, total interest to be gained at atikitaan ti tilasod no makakomplete so na. Tapos, active amount gain 600. Alright? Tata nagbayad iso na bro, ti 5,600. No nagbayad doon, makitam to ditan ni nga na ag-add mo lang tata ijay puunam manen. Gamin nagbayad kat. So, ibig sabihin, aji 100,000 ta, bumulo ti 30,000, tatay 70,000, tata naging 75 manon gamin, nagbayad iso na ti 5,600. So, di principal, 5,000 labi binayadan na, di revenue ta, 600. So, data, ibig sabihin, data tikinitatan bro, di payment na. Mano tikitam tatan, makitam dita tikinitam matan, inyasum ko lang datoy, 25% kanyam, 75% kanyak, tikitaag. Okay, tagamen ata dakkel ti kanya di tagamen, siyempre kwarta data. Pero kanyam bannog siyempre ti baybayadan. So nga hanta mabaling nga 50-50%. Gamin 50% kanya, 50% kanyam ti kitaem, pero nuno napukaw di pira, siya amin ti mapukawan, madi ka mapukawan. So ate proposal lang kanyam dato no payag ka. So ti kinitam iji payment na 150, siya ti kinitak 450. Okay? So tata, halimbawa, agbayad manan, apang kajay 1 manan, agbayad man kanu isunan. So kapyam man datan, so ti payment na 5,600. Okay, 5,600. Tapos, atoy 5,000 man ikabil mo, kapyam lang ajar dirabaw. 1, 2, 3. Okay, tapos datoy 600. Okay, 600. Okay. So, 600. So, ibig sabihin, the total amount paid nan, ta 5,600, 5,600, makita mo dito ibaba, nga 11,200 tinaybayad nan. Tinabayadan na di principal mo ton, 1,000. Tikinita ta di interest mo ton, 1,200. Alright? So, tata, pangkamanin dito yun, no, balance na, makita mo lang dito nga page, balance na pa 22,400. Ti balance na. Alright? No, makita man to liston, automatic man datan, nagbayad iso na. So, makita mo dita, ti balance na 22,400. Tinabayadan na iji principal, 10,000. Alright? So, nakita mo dita, duration of payment, 3 months, sumulang. Total interest, sumulang. Active amount gain, 1,200 ti kinita ta kanyanan. Okay? So, tata makita man ditan, nag-add man ditan, 8,000, 80,000. Gamin, nagbayad man ti 5,000. So, tikinita ta tita makita 1,200. So, sika tikinita mo ton 300, tikinita 900. Okay? Sample pa lang data bro. Ti long term nga inaramid ko nga spreadsheet. So, ibig sabihin, ag-encode ka lang, dapat ag-encode mo lang tama. Aming nga yellow. At the copy. So, ibig sabihin, no, ag-encode ka,
tadda umutang agin ko dakmet. Tano kas pangarigan nga naburam data kanya o mali data computation mo, ma-check ko dito no nagaraw mo di formula o madi. So ibig sabihin at check and balance ta. Okay? Sample pa lang data. G short term bro, agrami dakmet lang. Pero dati di long term. Okay? No kaya mo nga dapat i-add nga data nga kaya mo nga maamuan kanya na di umutang. Ibagam kanya ta ikabil ko to'y formula ta.